Dobar dan svima. Evo, ponovo, posle mog posljednjeg tog mini predavanja, sam dobio x pitanje konkretno povodom emocije. Jedno od pitanja je bilo, a šta će se događati, šta se događa sa ljubavlju sada kad se sve menja, da li ljubav kao takva ostaje ista ili isto se modifikuje. Pa, ja bi na to odgovorio ovako. Prvo, dajte mi da vidimo da li mi uopšte imamo predstave. Kad mi kažemo ljubav, šta mi podrazumevamo pod reč ljubav? To je emocionalna uzbuđenost, obsesivnost, socijalna zabava, šta god da je. Eto, imao sam ja mogućnost, znate, u razgovoru u različitim mestima državom, ja pitam ljude koji me pitaju povodom ljubavi. Vi meni recite, ima na primjer dve opcije, ti i neko. Šta je prioritetno za tebe? Ti da voliš nekoga ili on da voli tebe, kad ti pričaš o ljubavi? I vi se pitajte. I većinski deo, dobro, malo se gužvao, ali je odgovorio da bi želeo da bude voljen. Vrate pažnju. E sad, neki su rekli i ja da volim, ali pod uslovom da me vole nazad. Vrate pažnju, znači ljubav daleko nije platonska, kako se kaže to? Da, u stvari platonska stvar, nego ono je dilovanje. Želim da volim u slučaju ako sam ja voljen. Pa to nije sasvim emocija, to je već manipulacija. Da li ljubav koju, na primjer, ti imaš, obavezuje čoveka preko puta da ti uzvraća na isti način. Prvo što, da uzvraća ljubav, drugi da uzvraća onako kako ti misliš da treba da uzvrati. Naravno da ne. Ne postoji takva forma ljubavi. To je socijalno dilovanje, to je repozicioniranje socijalno, na kraju krajeva to je zadovoljavanje svojih sopstvenih, možda kompleksa, ili nedostatka pažnje prema sebi. Sad, ovo što se događa danas sa koronom, promene kod ljudi, nedefinisanost, neodlučnost, također utiče i na ljubav. Da mi ne zaboravimo ipak da, kad mi pričamo o ljubavi, tu postoji socijalna komponenta. Ljudi se vole ili žele da se vole kad je sve ostalo u redu. Ne znam da li postoji statistika. Za vreme rata, drugog svjetskog, prvog, ljudi se nisu zaljubljivali. Postojale druge emocije koje su, na primjer, u tom momentu bili su mnogo vredni. Oni su se vrednovali, a nisu se zaljubljivali. Taj konformistički element ljubavi nije bio prisutan za vreme velike krize, kad ti je život ugrožen, kad život tvog najbližnjeg je ugrožen. Sad pogledajte, hvala Bogu nemamo rata, ali neživot, situacija svakog čoveka danas je pod znakom pitanja, zato što nikad se ne zna da li će se razboleti od korone, mislim konkretne korone, sad korona nije kancer, to je grip, ali svejedno, količina razbolelih je ogromna. I ako nekoga pogodi, ne mora da umre, ali svejedno pogodilo čoveka. Znači i sama ljubav na današnji dan također postala sekundarna. Onaj čovek koji vama kaže danas, ja tebe volim, ja bih to više procenio ovako, ja tebe cenim, što je mnogo kvalitetnije nego ja tebe volim, zato što nema čime da se zamajavam, znaš, imam slobodno vreme, što ne bi, nego ja tebe cenim. I to je forma ljubavi. Tako da uz ovu koronu, mislim, nije ni godinu dana prošlo, uz ovu koronu ili ovu situaciju očistit će se ta ljuštura oko emocije koju mi ljudi zovemo ljubav. Da li će se to zvati ljubav ili će se naći neki novi način, vidjet ćemo. Da li će se količinski ta emocija povećati kod ljudi? Ne, obrnuto, ona se smanjuje. Na današnji dan, da li su ljudi spremni da se zaljube? Danas ne. Objasnit ću zašto. Naprimjer, evo, živiš u gradu i odjedanputa imaš zemljotres koji traje. Ko normalan bi si u stanju zemljotresa zaljubljivao, jel? Bez obzira što osoba je ista. Zato što sam sistem, on aktivira prioritetne i emocije, mentalno stanje. Stanje i emocije koje treba da štite od raspada samog sistema.
Nešto slično u blažoj formi se događa i sada. Svaki čovjek sada razmišlja prvo o svom postojanju, o kvalitetu svom postojanju, neki o jučerašnjim vrednostima koje su bile dosta velike, a danas su izgubile svoje vrednosti. Neko ko je navikao da živi dosta široko, već se zgusnuo i već je navikao, imam i ja takve prijatelje, navikao da živi dosta uzdržano i onda se pita, da li uopšte meni trebalo onoliko vremena ja da trošim, da zadovoljim samo svoje navike, zato što to vreme koje on troši, to se zove životno vreme, kad ja danas se osjećam rasterećeniji od toga. Da li kvalitet mog življenja se smanjio što nisam danas na jahti? Ispada da realno ne. I uz te emocionalno smanjivanje svojih potreba i ljubav je to. Ona se smanjuje zato što ipak, ajde da kažemo, ljubav ili to emocionalnost, također jedna vrsta obaveze. Naprimjer, u razmeni, a sad, ako nema interrelacije između dva čoveka, bliske interrelacije, i to svaki dan i tako dalje, zato što mi smo distancirani, normalno emocionalno stanje se ne podiže. Najbanalnije, mi sada nemamo toliko zajedničkih razgovora. Kad ti ne izlaziš svaki dan, ajde kažem, lupetam u istu kafanu, i ti vidiš istog čoveka i ti navikavaš na jednu temu i to žvačeš, sada svako ima neki svoj svet gde on živi i taj svet definiše njegovo emocionalno stanje. Tako da ljubav kao takva se smanjila u svojoj količini, u svom kvalitetu ona postala preciznija, zahtevnija. Šta to znači? Tek tako ne dolazi ljubav. Sada ona kad dođe, mozak odmah se uključi i kaže, a koje obaveze dolaze uz tu emociju koju sam dobio? I da li sam ja spreman za tu obavezu? I da li je to danas vreme za tu obavezu? Plus, sad, ajde novi izraz savremeni. Volim te zato što imaš masku na licu. Mislim, na kraju je ta maska koju mi nosimo, to je također forma nekog rastojanja mentalnog, nekog razdvojenosti, odvojenosti od čoveka, jel? Rekao bih ovako, da završimo ovu mini lekciju. Ne treba danas ljubav za mnoge da bude prioritetna emocija, dekorativna prioritetna emocija kao što je bila. Sad se rađaju novo, inteligentnije, manje emocije. Emocije gde kvalitet bitnije od kvantiteta. Pišite ako vas zanima nešto, imate više pitanja o novoj formi ljubavi, probat ću da objasnim. A za danas hvala. Doviđenja.